एक बार फिर मजहबी इंतहा पसंदी का वार। ननकाना में अहमदिया बिरादरी के रहनुमा कत्ल। क्या हुकूमत मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ मुतबादिल बयानिया तश्कील देने में कामयाब हो पाएगी? वफाकी और सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो। सिंध में मयारे तालीम गिरावट का शिकार। लड़कियों की तालीम के लिए सिर्फ 19% तालीमी बजट मुख्तस। कम से कम भी तो 20-25 करोड़ आवाम तो हमारे पाकिस्तान में है ही है इस टाइम। आखिर कितनी है पाकिस्तान की आबादी? सरकारी आदाद शुमार से पहले आवाम के अंदाजे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ननकाना में आज एडवोकेट मलिक सलीम लतीफ़ का दिन दिहाड़े कत्ल हुआ, तो इस पर हम आज क्यों बात कर रहे हैं? पुलिस के मुताबिक ये टारगेट किलिंग थी, मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से। मलिक सलीम लतीफ़ ना सिर्फ एक वकील थे बल्कि ननकाना में अहमदी बिरादरी के एक मकामी रहनुमा और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के रिश्तेदार भी। एक टारगेट किलिंग से किस चीज़ की अक्सी मिलती है? दहशतगर्द वाक़यात जिनकी वजह से एक कौम खौफ की यरगमाल बन जाती है, फिर शोर मचता है, फिर फौजी ऑपरेशन होते हैं, अफ़गान तारकीन वतन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। लेकिन इंतहा पसंद नज़रिया जब सामने आता है तो ये भी हमें नज़र में रखना चाहिए कि अक़लियती बिरादरी जो है उसके सबसे ज़्यादा हदफ में रहते हैं और वो कई दहाइयों से यरगमाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर होती है, चाहे वो घर पर हों, चाहे वो बाहर निकलें, दफ्तर में जाएं, स्कूल में जाएं, इबादत गाहों पर जाएं, खौफ का साया उन पर रहता ही है। तो अगर हम कौमी बयानिए की बात कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी है? डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट रखना ये भी क्या काफ़ी है? क्योंकि ये भी नज़र में रखना की ज़रूरत है कि जमात अहमदिया के मुताबिक उनकी बिरादरी के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में इश्तहारात अखबारात में छपते रहे हैं। कोई रोक रहा है कि नहीं? और सूबा सिंध में एक तालिब इल्म पर 28,000 रुपये हर साल खर्च किए जाते हैं, जबकि तालिबा पर उसके मुकाबले में 15,000 से कुछ ज़्यादा। शायद यही वजह है कि सूबे में कम लड़कियां स्कूल में दाखिला ले रही हैं। क्या हुकूमत सिंध लड़कियों की तालीम को तरजीह नहीं दे रही? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। आज मुस्लिम मुआशरों की अवलीन ज़रूरत है कि इस बयानिए की गलती को वाज़े किया जाए और आवाम को एक जवाबी बयानिया दिया जाए। ये बयानिया महराब और मंबर से एक दफ़ा फिर ज़ोरदार तरीके से जारी होना चाहिए। इस दहशतगर्दी के लिए दीनी दलाइल तराशे जाते हैं, हमें इनको रद्द करना है। गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ लोगों ने मजहबी इख्तलाफ को पाकिस्तान की कमज़ोरी बनाना चाहा। मज़ाहिब के इख्तलाफात को उभारा गया और इसके लिए कभी इस्लाम और कभी पाकिस्तान की तारीख़ को इस्तेमाल किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबे पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने का। मलिक साहब, एक बार फिर अहमदी बिरादरी को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग का वाक़या। पुलिस का यही कहना है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से थी। एक गार्ड था जिसने मलिक जो लतीफ़ साहब थे वो अपने बेटे के साथ थे, उनको मारा और बेटे को भी मारने की कोशिश की। बेटा तो भाग गया, वालिद जो है वो इंतकाल कर गए। तो कौमी बयानी की बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने। हेट स्पीच जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस पर काबू पाना था। नेशनल एक्शन प्लान को कई साल गुजर गए, लेकिन ये जो वाक़यात हैं बार बार पेश आते रहे। अगर आपको याद होगा पिछले साल भी अहमदी बिरादरी को टारगेट किया गया था चकवाल में। जी मलिक साहब। देखिए अमर, मैं आज के इस वाक़े को लेकर इस पूरी बात को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो ये बड़ा अफसोसनाक है, वो जो मलिक साहब वहाँ पर एडवोकेट थे, उनको जिस तरह से आज उनका ये कत्ल हुआ, और ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है और ये पूरे माशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। और फिर वो जो कातिल है, उस कातिल का कोई ताना बाना किसी ऐसी मजहबी तंजीम के साथ मिलता हो
یہ ابھی تک تحقیق میں بات، کیونکہ اس واقعے کو پیش آئے چند گھنٹے تو گزر گئے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکی کہ وہ کس کی بات سے پرووک ہوا، کیسے ہوا، اور اسی طرح سے اسی کے پیرلل ان ملک صاحب کے ساتھ اس کی کوئی عداوت کی وجہ بھی نہیں تھی۔ اب بادی النظر میں پریما فیشائے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ to وہ قادیانی تھے اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اور یہی ایک چیز جو بھی سامنے آ رہی ہے، لیکن کوئی کنکلوسیو بات کرنا کہ وہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آ سکے گی، یا ایک آدھے روز میں ہم یہ بات کلیئر کر سکیں گے کہ اس کی کیا لنکیج تھی اور کس طرح سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے وہ ان کی جان لے لی ملک صاحب کی، وہ جو وہاں پر ان کے بیٹے کو بھی ساتھ قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو واقعے کی صورت ہوگی۔ ملک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ مذہبی کسی انتہا پسند گروہ کے ساتھ تعلقات یا واسطہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ معاشرے میں احمدی برادری کے خلاف جس طرح سے تقاریر بھی کی جاتی ہیں، اشتہارات بھی چھاپے جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں پہ بھی حملے ہوتے ہیں، تو یہ ایک معاشرے میں تو نظر آتا ہے۔ So you don't need to be linked to a militant organization in order to ایبسلیوٹلی رائٹ۔ عمر میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، شاید اگر میں اپنی بات، کیونکہ میں نے جیسے بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اگر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو پھر اس کے ابھی جو میں نے آپ سے اپنی عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو بھی تفتیش کی صورت ہے وہ یہ ہے۔ اب اگلا جو اس بات کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نے اپنی دو سپیچز میں بڑی پرٹیننٹ بات کی اور بڑی جو ٹائملی سچویشن تھی اس کے مطابق بات کی، اور انہوں نے ایک نئے بیانیے کا مطالبہ کیا، نہ صرف کہ ذکر کیا بلکہ مطالبہ کس سے کیا؟ محراب و ممبر سے مطالبہ کیا۔ اب محراب و ممبر سے مطالبے کیے جانے کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، اور یہ بھی شاید کہا کہ جو پچھلا بیانیہ ہے جو میں نے اس سپیچ کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے کہ جب تک یہ سوسائٹی ٹالرنٹ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کی احترام نہیں کرے گی، جب تک ایک دوسرے کی اختلاف رائے کو سننے کا حوصلہ نہیں پیدا کرے گی، تو اس وقت تک معاشرے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے جس پہ آپ کا بھی ریزالو ہوگا، میرا بھی ہے، اور ہر اس شخص کا ہوگا جو آج یہ بات سن بھی رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، کہ آج کی سوسائٹی از بیسڈ اپون ورڈز۔ یہ آج قتل و غارت گری یہ ہمیں کس نہج پر لے گئی ہے، اس چیز کا ذکر پرائم منسٹر نے کیا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں ہیٹ سپیچ کے متعلق، ابھی اٹ وڈ بی ویری ارریلیونٹ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہیٹ سپیچ کے کتنے مقدمات درج کیے گئے، کتنے لوگوں کو اس شیڈول کے اندر ڈالا گیا، کتنے لوگوں کو اپریہینڈ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، مثال کے طور پر اب ایک ایسی تنظیم ہے جو احمدی برادری کے خلاف کافی تقاریر بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، گرافیٹی بھی لگاتے ہیں، وہ بھی ننکانہ میں ان کی کافی بھاری پریزنس ہے مثال کے طور پر۔ نہیں دیکھیں، میں یہی آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں احمدی کے خلاف بات کرنا یا احمدی کے خلاف تقریر چھاپنا یا احمدی کے خلاف ایک نفرت انگیز مواد چھاپنا، یہ بنیادی طور پہ میں اسی بات کی دلیل دے رہا تھا کہ جب تک معاشرے کے اندر یہ ایک دوسرے کی ٹالرنس پیدا نہیں ہوگی کہ جس کے جو مذہبی عقائد ہیں یہ اس کا حق ہے، اور اس کی جزا سزا کا فیصلہ جو کرنا ہے کہ کوئی شخص غلط مذہبی عقائد پر ہے یا درست مذہبی عقائد پر ہے، کسی کو کفر کا فتویٰ دینا، تکفیر کی سندیں ہاتھ میں لے کے پھرنا، جنت جہنم کے فیصلے کرنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ کام جس ذات کے ساتھ منسلک ہے اسی کا فیصلہ ہے، ججمنٹ ڈے کا فیصلہ ہے۔ آج پاکستان کی بنیاد صرف ٹالرنٹ سوسائٹی پر ہو سکتی ہے، اور پرائم منسٹر کی یہ جو دونوں سپیچز ہیں، یہ دونوں سپیچز بڑی سگنیفیکنس کے ساتھ اس طرف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، نہ صرف کہ اسٹیٹ اپریٹس سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یہ محراب و ممبر سے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور مانگ صرف ٹالرنس رہی ہیں کہ آپ ٹالریٹ کریں، برداشت کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ملک صاحب، ہم نے بھی یہ جو تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی ہم نے سنائے، وہ کلپس بھی سنائے شروع میں ہی، لیکن بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ اقلیتی برادری کے خلاف ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ایک تقریر پھر کافی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں نے یہ عرض کی کیونکہ آپ کی اس آج کی موضوع میں اگر میں نمبرز اور فگرز گنواؤں گا کہ کتنے زیادہ لوگوں کے پرچے دیے گئے، ایف آئی آرز کاٹی گئیں، اپریہینڈ کیا گیا،
कितना लिटरेचर तल्फ किया गया, तो वो शायद एक बात को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर के तौर पर तो वो एडमिशन दिलवा देगा, लेकिन जो फिक्री बहस आप करना चाह रही हैं और जो आप इससे एक पॉइंट विंडिकेट करना चाह रही हैं, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि आप इंटॉलरेंट हो जाएं और किसी एक फ़िरके या तफरके को बुनियाद बनाकर उनके ऊपर कुफ्र के फतवे दे दें और कुफ्र के फतवे देने के बाद जज़ा सज़ा का इख्तियार भी आप अपने हाथ में रख लें। ये कतई तौर पर ना कानून की मंशा है, ना मुआशरे की मंशा है, ना दीन की मंशा है। ये तीनों बातें बड़ी वाज़ेह हैं और इस पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने हेट स्पीच पर बेशुमार नॉट जस्ट नेशनल एक्शन प्लान, ये सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान की बात नहीं है। हेट स्पीच बुनियादी तौर पर आपकी सोसाइटी के लिए ज़हर कातिल है। अगर हेट स्पीच की प्रोवोकेशंस की बात की जाएगी तो वो बड़ी लंबी लिस्ट है, कहाँ कहाँ जाकर रुकेगी वो। और यही बयानिया था जिसको आपने अपने मॉन्टेज में दिखाया कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गलती हो गई, कहाँ हुई उसको दुरुस्त करना अब ज़रूरी है। और क्योंकि उसमें सोसाइटी का एक एलिमेंट है, उसमें महराब व मेंबर की बहुत बड़ी अहमियत है, उसमें स्टेट का बड़ा सिग्निफिकेंट ओवरशेडोइंग अम्ब्रेला रोल है जो स्टेट को अडॉप्ट करना है। वो ना सिर्फ एक हुकूमत की हैसियत में इख्तियार करना है, लेकिन उसकी फिक्री बहस को आपके तालीमी इदारों मसाजिद तक उसको एक्सपेंड करना है और इस बात को वाज़े करना है कि इस्लाम की बुनियादी मंशा टॉलरेंस थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा पर नज़र डालें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो कितने टॉलरेंट थे, किन किन वाक़यात को उन्होंने टॉलरेट नहीं किया। और जाहिर है यही बयानिया पर सिर्फ मीडिया ने नहीं, आपने भी एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ये भी आपने भी आगे इसको ज़ाहिर फ़रोग़ देना है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। अब हम पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम चलेंगे सूबा सिंध, जहां बात करेंगे लड़कियों की तालीम के बारे में। वेलकम बैक टू द शो। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सिंध में कूड़े का तो बहुत चर्चा रहा, लेकिन सियासी तानों में हर मरतबा की तरह सिंध के तालीमी निज़ाम और मेयार को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। शायद सूबाई और वफाकी हुकूमत की इसी गफलत की बिना पर सिंध में तालीम का मेयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध के बहुत से शोबों की तरह लड़कियों की तालीम भी सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। सूबाई हुकूमत के अदादो शुमार के मुताबिक सूबे की तालीम के लिए मुख्तस बजट में कमी वाक़ हुई। हुकूमत ने तालीम के लिए इस साल 24% बजट मुख्तस किया, जबकि 2015 में ये बजट 25% था। सूबाई हुकूमत ने इस बजट में से सिर्फ 19% लड़कियों की तालीम के लिए मुख्तस किया, जबकि बजट का 48% लड़कों की तालीम पर खर्च हुआ। अगर इनफरादी तौर पर बात की जाए तो एक तालिबा के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से 15,700 रुपए का बजट मुख्तस किया गया, जबकि एक तालिबे इल्म का बजट 28,500 रुपए रहा। इसके मुकाबले में सूबा पंजाब ने इनफरादी तौर पर लड़कों के मुकाबले में लड़कियों के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस किया। सूबा पंजाब की तरफ से एक तालिबा पर 16,700 रुपए, जबकि तालिबे इल्म पर 16,500 रुपए खर्च किए गए। तालीम के शोबे में अदम मसावात के बावजूद इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2015 में सिंध में ख़वातीन की शरह ख्वानदगी में 2% इजाफा हुआ है। ताहम ये इजाफा मेयार तालीम में बेहतरी का नेमुल बदल नहीं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और लड़कियों की तालीम के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। शर्मिला साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। शर्मिला साहिबा, ये कुछ आदाद शुमार ये सूबाई हुकूमत के ही हैं जो हमने अभी रिपोर्ट में भी पेश किए, काफ़ी शर्मनाक हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कियों का दाखिला गिरा है। लड़कियों के तालीम के लिए जो सूबाई हुकूमत खर्च करती है वो लड़कों के मुकाबले में बहुत कम है। ये किस तरह से हुआ? जी शुक्रिया अंबर। देखिए, शुरुआत में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप इस साल की भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ें तो पाकिस्तान इज़ एट 143rd पोजीशन आउट ऑफ 144, मतलब सेकंड वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसमें आपको ये नज़र आता है कि हर शोबे के अंदर
मेल और फीमेल जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो बहुत सिवियर है और 2006 से बतदरीज गिरती गई है, मतलब इसमें बेहतरी नहीं आई है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो काफ़ी मैं समझती हूँ मायूस कुन है, लेकिन अगेन देयर इज़ अ सिल्वर लाइनर। अब अगर हम एजुकेशन के हवाले से आ जाते हैं सूबाई सिंध में, तो जिस तरह आपने पंजाब से कंपेयर किया, मैं समझती हूँ 15,000 या 16,600 रुपए में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों जो रकम है शर्मिला साहब, मैं बस यहाँ वाज़े कर दूँ कि ये नहीं है कि वो कितने खर्च करें या सिंध कितना खर्च कर रहा है, ये है कि लड़कों पे और लड़कियों के पे कितना खर्च किया जाता है। अगर मुकाबला किया जाए तो सिंध में लड़कों की तालीम पर ज़्यादा और लड़कियों की तालीम इसके दो तीन वजूहात हैं। ऐसा नहीं है कि हम गर्ल चाइल्ड के लिए या बच्चियों की तालीम के लिए उनकी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। सिंध के जो सबसे गुर्बत ज़दा ताल्लुकात या तहसील्स हैं, वहाँ पर हम लड़कियों की इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए वालदैन को स्टाइपेंड देते हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं ताकि बढ़ाएं। लेकिन एक जो बुनियादी वजह लड़कियों की एनरोलमेंट की कम है या वालदैन क्यों उनको स्कूल में दाखिला नहीं देते, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप सिंध में देखिए तो एक फ़ैमिली में 6 से 7 मेंबरान होते हैं, और क्योंकि गुर्बत भी है पूरे मुल्क के अंदर है, तो ज़्यादा तरजीह वालदैन इसीलिए देते हैं लड़कों की तालीम के लिए, उनको इनरोल कराते हैं। अगर आपके पास छोटी सी भी रकम है तो आप कोशिश ये करेंगे कि लड़कों का दाखिला कराएं, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने जाके फैमिली का ब्रेड अर्नर बनना है। लड़कियों की शादी हो जाती है, वो समझते हैं कि इनके ऊपर इनको तालीम देना या इनके ऊपर पैसा लगाना शायद उतना मुफीद नहीं होगा। लेकिन अगेन इसके लिए भी लेकिन शर्मिला साहिबा, हमारे आइन के मुताबिक आइन के मुताबिक हमने तो तालीम बच्चों को देनी है हर हाल, और फ्री एजुकेशन देनी है 5 से 15 साल तक। बिल्कुल, देखिए आइन में तरमीम ले आना, ये क्लॉज डाल देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, आप जब बहुत अच्छी बात ये हुकूमत नहीं थी जी, ये बहुत ज़रूरी थी, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। लेकिन हर चीज़ के ऊपर अमल दरामद करने में कई साल लग जाते हैं। कुछ माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ता है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। सिंध के अंदर बिलखुसूस बच्चियों के हवाले से आपने देखा कि सिंध चाइल्ड मैरिजेस एक्ट भी हम लेकर आए। पहले तो ये होता था कि बच्चियों की तालीम का शायद कोई ऐसा तस्वर ही नहीं था, बच्चियों की शादी जाती थी 10, 11, 9 साल के अंदर। अब उसमें बेहतरी आई है कि हम बता रहे हैं लोगों को कि जी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेटली बेहतरी आई है। आई वुडंट से कि बिल्कुल ही मायूस कौन सिनेरियो है, लेकिन येस आई विल एग्री टू दिस सिचुएशन कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है और इसको बड़ा एग्रेसिवली डील करना पड़ेगा। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है वो कम्युनिटी स्कूल्स को अब डेवलप कर रहा है कि महल्ले में जो स्कूल्स हैं जो बंद हैं उनको बनाए, कम्युनिटीज़ को दे, कम्युनिटी के नाम पे रखे, और बच्चियों की अगर वहाँ एनरोलमेंट हो तो हर बच्ची के ऊपर 450 रुपये आप उनको दे, ताकि इंसेंटिवाइज हो कि लड़कियों का दाखिला कराएं। लड़कों के लिए 350 है। तो अगर इस तरीके से एक स्कूल के अंदर 40 बच्चे आ जाते हैं जिसके अंदर लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं और इंसेंटिवाइज किया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं उसको चलाने के लिए पर स्टूडेंट, सो आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। इससे बहुत बेहतरी आई है। ठीक है। और जी शर्मिला साहिबा, यहाँ मैं सवाल पूछना चाहूँगी, आपने बात की थी माइंडसेट को बदलने की और ज़ाहिर है वालिदैन को इसलिए आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो ये रिपोर्ट जिसकी हमने शुरू में हमने पेश की थी, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हुकूमत के अंदर भी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है कि वो फ़ंड्स उस तरफ क्यों नहीं लगाए जा रहे या एलोकेट नहीं किए जा रहे। अंबर फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। सिंध के अंदर हमेशा जो सेकंड हाईएस्ट बजट एलोकेशन होती है वो एजुकेशन के ऊपर होती है आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। और पिछले साल भी, अब तो खैर नया बजट आने वाला है 17-18 का, लेकिन 16-17 में भी एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा बजट रखा गया आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन अगेन मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि ये एक बेसिक इनहेरेंट इशू है ऑल ओवर पाकिस्तान कि लड़कों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है बिकॉज़ इवेंचुअली दे आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब आपका बजट तो आने वाला है, लेकिन अगर हम पिछले साल का बजट देखें तो पिछले साल के मुकाबले में 1% कमी आई थी एजुकेशन के बजट की एलोकेशन। देखिए एक चीज़ अंबर जहन में हमें रखनी पड़ेगी और आपकी भी नॉलेज के लिए बताऊं
کہ ہمیشہ سندھ میں ایک ڈیفیسٹ بجٹ آتا ہے. وتھ اے ڈیفیسٹ بجٹ آن ہینڈ, اور جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ٹرانسفر آتا ہے وہ ہمیشہ 80 سے 90 بلین کم آتے ہیں جو سندھ کو ملنے چاہیے, جس کے اوپر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود پچھلے ایٹ لیسٹ 6 سے 7 سال میں ہر سال ایجوکیشن کا بجٹ بڑھا ہے. شاید اس کی جو شرح فیصد ہو وہ کم ہو. اگر ہم پچھلے سال کو نکال نہیں, پچھلے سال بھی بڑھایا گیا ہے, بالکل پچھلے سال بھی بڑھایا گیا ہے. ہر سال بڑھایا جاتا ہے. یہ جو سوشل سیکٹرز کے جو چند ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن ہے, اینڈ اپارٹ فرام لا اینڈ آرڈر, بیکاز اگین لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا انٹائر کنٹری از ویری پریکیریس, سو میجر چنک وہاں جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن اور اب بالخصوص وومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر ایک بچی کو آپ ایجوکیٹ کریں گے, وہ بڑی ہو کے ایک پڑھی لکھی خاتون بنے گی, تو وہ آگے اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دینے کے لیے ترجیح دے گی. یہ ایک اگین میں نے کہا نا, اٹس ناٹ ایزی کہ ایک فیملی جس کی ایک خطیر رقم کماتی ہے, دے ہیو ٹو میک دیئر اینڈز میٹ, ان کو بڑا انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخلہ دیں. فری ٹیکسٹ بکس دی جا رہی ہیں. ہمیں جو ہے یورپین یونین ہیلپ کرتی ہے, ایک ایجوکیشن ریفارم سپورٹ یونٹ ہے سندھ کے اندر. آئی ورک ویری کلوزلی ود دیم فار اے کپل آف ایئرس. ان کی طرف سے بہت ہمیں سپورٹ ملتی ہے. وہاں پر بڑے اچھے انلائٹنڈ لوگ ہیں. باہر سے مشنز آتے ہیں جو باقاعدہ پورا سندھ کا دورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسنگ فیسلٹیز ہے اسکول میں, بالخصوص بچیوں کے لیے, وہاں پر ان کو پورا کریں. نواب شاہ کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عزرا پیچو نے ایک بہت زبردست ایک ماڈل اسکول بنایا جو پورے سندھ میں ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ دور دراز میں جو بچیاں ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک صبح سے لے کے شام تک ایک اسکول ہے, اور باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن فری ان کو دی جاتی ہے, یونیفارمس فری دیے جاتے ہیں, ٹیکسٹ بک فری جاتی ہے, اور اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے والدین ان کو بہت اچھی بات ہے شرمیلا صاحبہ. ظاہر ہے جو اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ سندھ میں خواتین بچیوں کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ سب بہت زیادہ اٹس ڈارک اینڈ بلیک. لیکن اگر ہم بچیوں کی بات کریں, فیکٹ آف دا میٹر از کہ بجٹ میں لڑکوں کے لیے, اور لڑکوں کے لیے کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ لڑکوں کے سکولز پر, لڑکوں کی انرولمنٹ پہ, یہ تمام چیزوں پر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے 33%, اور لڑکیوں پہ صرف 19% بجٹ کا حصہ جو ہے. وہ اس لیے بڑھانے کی ضرورت ہے نا, یہ تو اعتراف کریں گے. وہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کیونکہ آج بھی باقی صوبوں کی طرح سندھ میں لڑکوں کے پرائمری سکول زیادہ ہیں, ان کے سیکنڈری سکولز زیادہ ہیں. وہ اس لیے کیونکہ پرائمری سکول کے بعد بڑا ایک میجر انرولمنٹ ڈراپ آتا ہے فار سیکنڈری سکولز فار گرلز, بیکاز آفٹر پرائمری اسکول لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا ان کو گھریلو کام کاج میں لگا دیا جاتا ہے یا کھیتوں میں لگا جاتا ہے. تو اسی لیے اٹس اے ٹیکنیکل ایشو کہ ظاہری بات ہے کہ اگر لڑکوں کے سیکنڈری اسکول زیادہ ہیں تو زیادہ پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے, لڑکیوں کی سیکنڈری اسکولز کم ہیں. اس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, اسی وجہ سے جو وہ علاقے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انرولمنٹ لیول گر رہا ہے اور گرتا رہا ہے بتدریج, وہاں پر والدین کو بچیوں کو اسکول میں فرام پرائمری ٹو سیکنڈری انرول کرنے کے لیے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. ایون پرائمری اسکولز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو سندھ کے اندر لڑکوں کے پرائمری اسکول زیادہ ہیں, لڑکیوں کے کم ہیں, تو آٹومیٹکلی بجٹ وہاں کم خرچ ہوتا ہے یا زیادہ خرچ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی لڑکیوں کے اسکول پہ کم پیسہ خرچ ہو یا لڑکوں پہ زیادہ ہو. وہ اسکولز ہی لڑکوں کے زیادہ بیکاز لڑکوں کی انرولمنٹ زیادہ ہے, اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی کہ والدین کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں کو زیادہ تعلیم دیں کیونکہ وہ انہوں نے آگے جا کے ایونچولی بریڈ ارنر بننا ہے فیملی کا, اور لڑکیوں کی شادی کہتی ہیں والدین اگر پیسے بچاتے بھی ہیں تو ان کے جہیز کے لیے بچاتے ہیں. جی جہیز کے لیے بتاتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, میں بھی پاکستان میں دور دراز علاقوں میں گئی ہوں, سندھ میں بھی گئی ہوں, اور ظاہر آپ بھی دورے کرتی رہتی ہیں. شادی ایک وجہ ہوتی ہے, آپ نے جیسے کہا کہ ارلی میرج ایکٹ جو ہے آپ نے منظور کیا ٹو ڈیل ود دیٹ, لیکن ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سیکنڈری اسکول ہوتے ہیں لڑکیوں کے وہ دور ہوتے ہیں, بچیوں کی رسائی نہیں ہوتی, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی. تو اگر وہ زیادہ تعمیر کیے جائیں تو پھر یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے نواب شاہ کے اندر ڈاکٹر عزرا پیچو نے کیا کہ جو دور دراز کی لیکن یہ تو ایک اسکول ہے,
नहीं, this is being replicated in certain other districts of Sindh. Even otherwise कोशिश ये की जा रही है कि अगर दूर दराज कोई स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 20 बच्चियाँ पढ़ रही हैं और दूसरी जगह स्कूल है जहाँ 15 बच्चे पढ़ रही हैं, तो उन दोनों स्कूल्स को क्लब करके एक जगह करें और फ्री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कोई इनकाद किया जाए ताकि उन बच्चों को वहाँ पर पहुँचाया जाए. इट इज़ नॉट सेफ और फीजिबल. या देखिए इवन इन अर्बन सिटी लाइक दिस पेरेंट्स नहीं करेंगे कि जी लड़कियाँ पैदल चल के जो है वो सुबह स्कूल जाएँ फिर दोपहर को आएँ. एक कल्चर है हमारे यहाँ. आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ये एक ड्रॉबैक है. तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन भी काम कर रहा है, इसके ऊपर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है. अब तो सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन 2 डिपार्टमेंट्स अलग हो गए हैं ताकि फोकस हो चुके. ठीक है, देखें हायर एजुकेशन तो जब होगा, हाँ एग्जैक्टली फोकस काम हो. मजबूरी है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया है. बहुत बहुत शुक्रिया. हमें वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी निजात अमरीकन से जो डॉक्टर भी हैं और उन्हें एक आला अवार्ड भी मिला है. न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद. अमेरिका में सेहत के शोबे में ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आदिल हैदर को तारकीन वतन के हवाले से सबसे मोतबर अवार्ड से नवाजा गया है. डॉक्टर आदिल हैदर अमेरिका में ट्रॉमा सर्जन हैं. इस अवार्ड और उनके काम के हवाले से मज़ीद उन्हीं से बात करते हैं. डॉक्टर आदिल, पहले तो मुबारकबाद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो. थोड़ा सा ये जो एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर जो आपको मिला है वो बता सकते हैं ये किन लोगों के लिए होता है? शुक्रिया आपका शो पे बुलाने का. और मैं बहुत एक्साइटेड टू बी ऑन योर शो. ये जो एलिस आइलैंड अवार्ड है ये बहुत इंटरेस्टिंग अवार्ड है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऑनर है. मगर इसका वतन जो मेन रीज़न है के लिए होता है, ये मेन रीज़न इसका ये है कि जो कि खिदमात अंजाम देते हैं टू द यूनाइटेड, मगर वो अपने कल्चर और अपनी हेरिटेज को भी बहुत साथ में रखते हैं. यानी कि अमेरिका में जो स्ट्रेंथ है अमेरिका की वो ये है कि बहुत डिफरेंट किस्म के कल्चर्स यहाँ पर आके मिक्स होते हैं. और जो लोग यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने कल्चर को भी साथ में रखते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है. ठीक है. आप ट्रॉमा सर्जन भी हैं और जो आपने खिदमात सर अंजाम दी उनमें से एक तो ये है कि आप लेस फॉर्चुनेट या जो पसमानदा लोग हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी काम किया. तो किस किस्म का काम आपका रहा है? जी, मैं जो ट्रॉमा सर्जन हूँ और प्राइमरली जिन लोगों के साथ काफ़ी जुल्म होता है, यानी क्राइम बहुत है, ये गोलियाँ जिनको लग जाती हैं, सिग्निफिकेंट कार क्रैशेस होती हैं, जो ट्रॉमा जिनके साथ काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, एक तो मैं उनका डॉक्टर हूँ, मैं उन चीज़ों पे काम करता हूँ. दूसरा मेरी जो रिसर्च है वो रिसर्च सारी इस बात पे है कि कुछ लोग अमेरिका में भी जस्ट बिकॉज उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती है या फिर वो उनकी एथनिसिटी कहाँ की है उसकी वजह से उनका चांस ऑफ डेथ, यानी कि जब वो अगर उनके ऊपर ऑपरेशन करें तो फिर वो वाली सहूलियात, तिब्बी सहूलियात नहीं मिलती. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, हमारी पूरी टीम ने. तो वही काम मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और वो रिसर्च सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारी जगहों में हम ये रिसर्च करते हैं. पाकिस्तान में भी ये काम करते हैं. अच्छा, और रिसर्च का यही आप देखते हैं कि रिसोर्सेज या वसाइल, कम वसाइल में आप किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकें जो जिनके पास वो इंश्योरेंस नहीं होती या दे डोंट हैव द फंड्स टू अफोर्ड ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल बिल्कुल. और हम ये देखते हैं कि उनके साथ मसलाहत क्या होते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जो इतनी एक्सपेंसिव ना हो और जिससे एक्सेस टू केयर, यानी कि जिनको तिब्बी सहूलत हम किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं. और ना सिर्फ जस्ट बेसिक तिब्बी सहूलियात बट जो वेरी एडवांस्ड केयर है वो भी हम कोशिश करते हैं कि हर आदमी को बेहतरीन से बेहतरीन केयर मिलना चाहिए मेरे ख्याल में. और हम कोशिश करते हैं कि हर आदमी को बेहतर से बेहतर केयर मिल सके पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में. किस तरह से हम ये काम करेंगे पूरी दुनिया में?
آپ نے آغا خان یونیورسٹی سے بھی یو گریجویٹڈ ایز ویل, تو جو وہ ایکسپیرینس آپ پاکستان میں کراچی میں جو آپ کی پڑھائی رہی, ہاؤ ہیز دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو یور ورک ان دا یو ایس, کس طرح سے اس نے کردار ادا کیا؟ دیکھیں 3 چیزیں اس میں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آغا خان میں پڑھنے سے, اور صرف آغا خان میں نہیں بلکہ کراچی میں سینٹ پیٹرک اسکول, سینٹ مائیکل اسکول میں پڑھنے کے بعد اور آغا خان میں پڑھنے کے بعد محنت اور آئی لرن اے لاٹ اباؤٹ ہارڈ ورک, کہ آپ اگر بہت محنت کریں اور اچھی طرح سے لگ کے پڑھیں تو پھر آپ سب کچھ پا سکتے ہیں. اور آغا خان بہت زبردست جگہ ہے, وہاں پہ ایجوکیشن ٹاپ ناچ ہے, بیسٹ ان دا ورلڈ, اینڈ وہاں سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں جو کہ پھر میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں یوز کی. دوسری جو چیز میں نے سیکھی آغا خان میں اور کراچی میں پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جو خیال رکھتے ہیں نا, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ہم بڑوں کا تہذیب رکھتے ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے اور دوستوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ جو ہمارے کلچر میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا جو سپورٹ سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی, اور وہ میں نے دوسری چیز سیکھی. اور تیسری چیز, سوری بولیں. نہیں آپ اپنی تیسری بات ختم کر لیں, پھر میں سوال کر لوں گی. نہیں, اور میں تیسری چیز بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں بہت لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو نا کسی کی اور کی خدمت کر سکتا ہوں. جب بچوں کو ہم بڑا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں, ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف ادر پیپل. تو وہ چیز بہت میں نے آغا خان میں سیکھی. کمیونٹی ہیلتھ کے بارے میں بہت آغا خان میں سیکھا. تو میں صرف ٹراما سرجن نہیں بلکہ پبلک ہیلتھ کے اوپر بھی کام کرتا ہوں, اور وہ میں نے آغا خان سے ہی سیکھا ہے. ڈاکٹر عادل, آپ کا جو یہ ایوارڈ ہے, جو آپ کی ریسرچ ہے, اس وقت جو امریکہ میں سیاسی صورتحال بڑے دلچسپ موڑ پر ہے. اوباما کیئر کو ریپیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے علاوہ امیگریشن کچھ ممالک کی اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو ایز این امیگرینٹ, ایک مسلمان کے طور پر جو ہیلتھ کیئر پہ ہیلتھ سسٹم میں ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ایوارڈ کے ان سب معاملات کے پس منظر میں؟ دیکھیں دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, مگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیاسی سٹف جو امریکہ میں ہو رہا ہے, میرے نظر میں تو یہ ہو رہا ہے کہ میری جو پڑوسی ہیں وہ ہیپنس ٹو بی کہ وہ جوئش ہیں, مگر وہ ہمارے گھر آئے جب یہ سب کچھ ہونے لگا, اور ہماری ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمارے بڑے دوست ہیں, اور ہمارے گھر آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اور جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا تو میں سب سے پہلے میں آپ کے لیے کھڑی ہوں گی. اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہیپنس ٹو بی جوئش. ایک میں اس دن فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کا نام زوئی ہے, وہ آیا ہوا میں کام کرتی ہے اب ایک اسٹیٹ میں, اور وہ کل کبھی مسجد نہیں گئی ہوگی وہ کبھی, مگر کل وہ سنڈے کو ایک مسجد میں گئی تھی جسٹ ٹو سپورٹ مسلمس. اور پھر میں ایک بہت بڑے ریلی میں گیا بoston میں جہاں میں رہتا ہوں, 10,000 15,000 لوگ وہاں پہ تھے آن اے ویکینڈ, سپورٹنگ, میکنگ شیور کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, اور سپورٹنگ مسلم. سو بائی اینڈ لارج امریکہ میں جو قوم ہے ہماری امریکہ میں, وہ جو ہے نا بہت سپورٹیو ہے, اور آئی تھنک کہ یہ ایکچولی ان سم ویز یو کین ٹیک اے لاٹ آف پازیٹیو آؤٹ آف دس, کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے. تو میرے نظر میں تو یہ بہت پازیٹیو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور میں یہ پازیٹیو چیزوں کو زیادہ دھیان دینا چاہتا ہوں. آپ زیادہ دھیان دیتے ہیں, زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نیکسٹ پلان کیا ہے, مختصر بتا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس وقت ذرا تھوڑا ہے. دوبارہ سوال پوچھیں. جی, نیکسٹ آپ کے کچھ پروجیکٹ, کوئی پلانز فار دا فیوچر؟ تو انشاءاللہ پاکستان میں ہمارے 2-3 پروجیکٹ چل رہے ہیں. ایک تو پروجیکٹ کا نام ہے پہلا قدم, جس سے ہم کلب فٹ جن بچوں کا ہوتا ہے ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں, وہ انڈس ہسپتال میں چل رہا ہے. دوسرا یہ پروجیکٹ ہم ڈاؤ میڈیکل کالج کے ساتھ کر رہے ہیں, جو شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر بنایا ہے کراچی میں, اس کو ٹیکنیکل اسسٹنس اور کوالٹی امپرومنٹ کے کام کے لیے ہم ہیلپ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ضرور پارٹنرشپ چاہتے ہیں. اور تیسرا آغا خان کے ساتھ کنٹینیول پارٹنرشپ, ہمارے پاس بہت زبردست گریجویٹس آغا خان کے ہر سال آتے ہیں, اینڈ سب سے مجھے خوشی انہیں میں ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کو ملتا ہے. تو جسٹ آئی ہوپ دیٹ the quality of students at آغا خان continues to be the same. They're superstars. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل دینے کا, بہت بہت شکریہ.
ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि अंदाज़ों के मुताबिक, आपके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने आदमी हैं। वेलकम बैक। मुल्क में छठी मरदमशुमारी जारी है। मुल्क की कुल आबादी के हवाले से अभी सरकारी आदाद व शुमार में तो वक्त है, लेकिन पाकिस्तानी कुल आबादी का क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं। न्यूज़ वाइज का वक्त तो ख़त्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, देख लीजिए ये वीडियो, अंदाजे क्या है लोगों के। खुदा हाफिज़। 98 के मुताबिक हमारी 18 करोड़ थी, तो अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा मैक्सिमम 19.5, ये बहुत ज़्यादा जोर लगा लें तो 20 करोड़ तक चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं जा सकती। आई थिंक 20 करोड़ के लगभग होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20 करोड़ या 21 करोड़ के दरमियान है। कम से कम भी तो 20-25 करोड़ आवाम तो हमारे पाकिस्तान में है ही है इस टाइम। 17 करोड़ तो पहले थी ना आबादी, तो अब 22 के करीब तो होगी, 22 करोड़ के करीब। मेरा कोई 22-24 करोड़ से हो ही जाएंगे। वैसे 22 से अभाव ही होगी, 22 से नीचे नहीं आएंगे ये लोग। 24 से 25 करोड़ तो लाजम हो गई, जिस तरह तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी आबादी 12 करोड़ है। KPK की 4 करोड़ है और सिंध की 3.5 करोड़ है। बलूचिस्तान की 80 लाख है। बाकी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 3 पौने 3 करोड़ है। 25 करोड़ से 30 करोड़ है भाई।